सर आज नॅशनल हँडलूम डे आणि आज तुमचो प्रोग्राम जाल्लो आणि चीफ गेस्ट डॉक्टर प्रमोद सावंत प्रेझेंट आसले. कितें सांगचे दिसता तुमकां? आयज 12वो नॅशनल हँडलूम डे आमी हांगा मनयतात आनी त्या हँडलूम डेच्या निमित्तान सो आमकां उमेद भोगता की होम मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सर हांणी आमकां हांगा टायम दिलो. सो जे कलाकार आर्टिस्ट वेगळे वेगळे वाठारांतल्यान येयल्ले आमचे पेडणे साकून शिरोडा सावर्डेम वेगळे वेगळे तालुक्यांतल्यान जे हँडलूम प्रॉडक्ट तयार करतात सो तेंचे आमी हांगा भायर सो तांकां दालन घालपाक टेबल स्पेस दिल्ली. सो तेंच्यांनी आपले परीन बरे प्रमाणान हांगा एक्झिबीट केले. सो आनी ताका पळोवन सुद्दां आमचो प्रमोद सावंत सर हांगा उत्साहीत जाले. आनी ह्या हँडलूम दिसाच्या निमित्तान सो आमी तांकां मार्केट कशें दिवपाचें सो तांकां प्रमोट कशें करपाचें उत्साहीत कशें दवरपाचें सो हे आमचें फुडलें ध्येय आसा. सो आयज आमी हांगा प्रोग्रामाक स्टुडंट्साक सुद्दां इनवॉल्व केले. सो जेणे करून जो कुणबी साडीचो जो फॅब्रिक्स आसा सो तेजे फॅशन शो जालो आनी हितूंतल्यान जी आमची जी वेगळे वेगळे कडेन हँडलूम तयार करतात सो तांकांय उमेद दिसली की आमी ह्या फॅशन शोआक पार्टिसिपेट जावचे म्हणून तेंच्यांनी आपले परीन कुणबी साडी न्हेसोन येयल्ली सो तेंच्यांनी आमचे फॅशन शो केले. सो आनी त्याच बरोबर आमी हांगा भायर दालन मांडटा आसतना बाटीक प्रिंटींग आणि ब्लॉक प्रिंटींग सो हे कशें करप सो ह्या खातीर आमी मुंबयच सेंटर आसा विवर सर्वीस सेंटर सो ह्या सर्वीस सेंटरा कडल्यान आमी हांगा डेमॉन्स्ट्रेशन केल्लें आसा. सो त्याच बरोबर एक ल्हान हँडलूम ह्या ल्हान हँडलुमाचेर आमी प्रॉडक्ट कशें तयार करपाक शकता सो हो डेमॉन्स्ट्रेशन दवरलें आसा. त्याच बरोबर व्हडलोय डेमॉन्स्ट्रेशन केल्लें दवरलें आसा. सो ह्या हँडलूम दिसाच्या निमित्तान आयज आमी 45 जाणांक हँडलूम अलॉटमेंट ऑर्डर्स दिल्यो जेणे करून सो ते आपले स्वता घरा कडेन तो हँडलूम तांकां अलॉट जाला सो ते घरा कडेन प्रोडक्शन करपाक शकतले आनी आमकां येणाऱ्या जनरेशनाक येणाऱ्या काळाक सो ते आपलो प्रॉडक्ट आमकां दाखोवपाक शकतले आनी हितूंतल्यान सो तेंचे जे उत्पादन आसा सो ते डबल करतले ट्रिपल करतले उत्पादन वाडयतले अशी अपेक्षा आसा. त्याच बरोबर आमची स्किमीचे इम्प्लिमेंटेशन सो जे मुख्यमंत्री हस्तकला आधुनिकरण कशें करपाचें सो तेजे आमी आयज सँक्शन ऑर्डर्स दिल्ल्यो. सो हेय आमचे 45 जाणांक आमी सँक्शन ऑर्डर रिलीज केल्ले आसा ग्रांट्स सो वीच इज अरावंड 6 लाख वयर आसा. सो हो आयज आमचो हो एक उत्साहाचो जे कारागीर आसात हँडलूम विवर्स आसा सो तेंचो उत्साहाचो दीस आसा. आणि त्याच बरोबर स्वदेशी मुवमेंट आणि आयज आमी अशें डिसायड केला की आमचे गोवन प्रॉडक्ट्स कशे प्रमोट करपाचे तेजे इंटरनॅशनल मार्केटाक प्रॉडक्ट कशे पावोवपाचे सो हेजेरय आमी आयज भर दिल्लो आसा. ह्या खातीर आमी एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरंट फिल्ड्स वेगळे वेगळे फिल्डाचे म्हण तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर म्हण नाजाल्यार जे विवर्स सोसायटी आसा सो शिरोडा सोसायटी म्हणजे जाल्यार डॉक्टर गौरी शिरोडकर आसा सो तेय प्रमोट करता. सो त्याच बरोबर डॉक्टर स्नेहा भागवत आसा सो तेय कुणबी साडी शॉल वेगळे वेगळे वेरियस आयटम्स प्रमोट करता. सो तांकांय हांगा आमी उलोवपाक दिल्ले. वर्मा डिमेलो आसा सो तेय येयल्ले. सो आनी त्याच बरोबर आमचे फुडले जनरेशनाक न्यू स्टुडंटा खातीर कितें करप सो हेजेर आमी विचार करपा खातीर गोवा बोर्डाचे सुद्दां हांगा ऑफिशियल्स येयल्ले सो तेंच्यांनी आमकां टॉक दिल्लो आसा. त्याच बरोबर जे सेंटरा वयल्यान तेंचे कितें डिफिकल्टी आसा अशी 3 जाणांक आमी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली सो जेणे करून सो ती आपलेय विचार मांडटली. सो हे आयज आमी हांगा बरो प्रमाणान उत्साहान हो आयज नॅशनल हँडलूम डे सेलेब्रेट करतात. सो तेन्ना ह्या सेलेब्रेशनाक सगळ्यांनी वांटेकार जावन सो ह्या हँडलूम प्रॉडक्ट्स एक प्रॉडक्ट्स परचेज करून सो तांकां उर्बा हाडची सो ही तुमच्या सगळ्या कडेन कडच्यान अपेक्षा. आनी परत एकदां सगळ्या कारागिरांक आयच्या ह्या दिसाची नॅशनल हँडलूम डेची उनवणीक परबी दिता. सो थँक्यू सी यू ऑल द बेस्ट.